रोल्स रॉयस को ज़रा देखिए, हेडलैम्प्स में मेटल, साथ में एक डिफॉगर पहले से लगा हुआ है यहाँ पे। ये रही हमारी रोल्स रॉयस। स्टेपनी टायर, मडगार्ड का साइज देखिए। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं। येलो एंड ब्राउन में रोल्स रॉयस लंदन का लोगो। क्या? हाँ, ये गाड़ी की हीट चैम्बर्स है। जब गाड़ी सामने सीधा चलती है तो यहाँ से हवा गाड़ी के इंजन की तरफ अंदर जाती है, जिससे इंजन ठंडा रहता है। कंप्लीटली लेदर सीट। मैं थोड़ा सा कंसोल दिखाता हूँ आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके, अगर ओनर हमें मिल पाए तो अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हमें दे पाए, क्योंकि इतने लिवर हैं। आई हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट ऑल दिस। As serious as this is, but everybody was happy. Yeah, everybody was happy. We looked up to the participants very well. So we have Sir John Mullins. Sir, can you please tell me about this car? Which year this Rolls Royce? Well, it's a 1925 Rolls-Royce Phantom 1. Phantom 1. Yes. Okay. But what's remarkable about it is it started life as basically a chassis Okay. with a whole lot of miscellaneous parts in its warehouse. Uncle? And all of this has been fabricated from scratch. From scratch. From scratch. Like these leather seats, these wooden console. Yeah, this is all done. There's a few items that had been in Mr. Canoria's warehouse. They Okay. have a big collection. Okay. You know, like these. Footrest. Yeah. This is original Rolls Royce footrest. Yep. And then the front windshield came from another model. Okay. And the radiator. But everything else, all these panels, wood. Now these are original that we're fitting out, but all the doors have been fabricated here in Kolkata. Absolutely unbelievable. Unbelievable. Volkswagen Polo. Not wrong. This is 1300 cc Volkswagen. Pink in color completely. Cute. Look at this. Cutest of the lot. ये मॉडल को Fiat 500 कहते हैं। स्मॉलेस्ट कार रैली में आज जो पार्टिसिपेट की। Hi, we have Sudakshana ma'am with us. She's a proud owner of, I think, both the car. So let's check with her. थोड़ा सवाल पूछ लेते हैं. Ma'am, some information about the car. Yeah, like this is a Fiat. That one is a So Fiat. first, let's do with this. This Thank is you, a ma'am. Fiat 500. Fiat 500. Yeah. And it's a 1972 model. Okay. And one of its kind because it's the Italian one. Okay. So it's a small one, and it has the engine at the back. And it's got, as you can see, it's got the sunroof. So Sunroof also. it can open up. And This is in working condition, completely maintained by you. absolutely. Oh. Both the cars belong to my friend. Her name is Brinda Ganguly Sarkar. Okay. And Shivdev Sarkar. They are the owners. Okay. I am the person who's driving this baby. Okay. And this, what is this rally for kids? Yeah, like what last year we had participated as the Pink Panthers. Okay. And we had obviously got this beauty. This is a Volkswagen Beetle of 1972. 1972. Yes, Okay. and it is actually shipped from England. It Okay. belonged to a doctor family In England. in England, and they came back to India. Okay. With them, they brought this beauty, and they used to maintain it as like their kid because they didn't have a kid of their Okay. own. And from him, we bought this, and then it has been here with us for all these years. Okay. And repainted, And, refurbished, everything in India. Yeah. Initially, this was white in color, but Okay. we decided that Just to add too little mundane. flavor, yeah. It's too mundane for So true. such a beautiful car to be white. So we've made it a pink, and last year we had participated as the Pink Panthers. Super. Like me and two of my associates and friends. One of them obviously was Brinda. But last year we had actually stolen so many jewelry
that we thought this year we should give it back to the society. So this Austin Shareline vehicle, और ये गाड़ी जो है ना, ये this belongs to army, जैसा कि आप देख सकते हैं। छोटी सी हिस्ट्री अगर मैं आपको पढ़ा पाऊँ इस गाड़ी के बारे में, 1940 मॉडल, ब्रिटिश आर्मी टिल इंडिपेंडेंस ने हमारे साथ ये गाड़ी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द व्हीकल वाज यूज्ड बाय कमांडर इन चीफ फॉर फ्री इंडिया, फील्ड मार्शल। वन मोर, दिस इज पैल माउंट। ये गाड़ी के कुछ फीचर्स हैं। स्पेशल डिलक्स मॉडल 1948, 6 सिलेंडर, करीबन 3600 सीसी की इंजन है। ओरिजिनल प्राइस गाड़ी की थी दैट इज $1398 मतलब करीबन $1500 $1400 अपने टाइम में, विच इज़ एट 1948। टोटल गाड़ी प्रोड्यूस्ड हुई हैं 4,19,587। प्रीवियस ओनर का नाम लिखा हुआ है, रिस्टोर्ड बाय लिखा हुआ है। रिवर्स में इसका दरवाज़ा खुलता है। पैल माउंट। स्पेशल डिलक्स मॉडल। दिस जायंट डिसोटो। दादा गाड़ीर नाम? गाड़ीर नाम डिसोटो। डिसोटो। हाँ। और कौन ईयर? 1952 51 52 की 51। अच्छा। और कटा गियर? बैग নিয়ে चारटे गियर, पेट्रोल। 6 সিলিন্ডার ইঞ্জিন। 6 সিলিন্ডার ইঞ্জিন, লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। লেফট হ্যান্ড ড্রাইভার। আর হচ্ছে ওনারের নাম, ওনারের মালিকের হচ্ছে হিন্দুস্তান হোটেল। ওর মালিকের গাড়ি কি জ্যাক্স পাল নাকি? ওকে, তো মেইনটেইন আপনিই করেন? হ্যাঁ, মেইনটেইন আমিই করি স্যার। বাহ, বিলিভেবল 6 সিলিন্ডার। ও মাই গুডনেস, পুরোটাই মেটালের ওপরে। 6টা স্পার্ক প্লাগ, না আরো বেশি না, 6টাই স্পার্ক প্লাগ। হ্যাঁ, 6টা ইঞ্জিন, 6টা স্পার্ক প্লাগ। ঠিক আছে, বন্ধ করুন। पहली बार इतनी एक विंटेज लेफ्ट हैंड गाड़ी में बैठने वाला। पता नहीं क्या फील है। फाइन स्टीयरिंग, टू गुड, थैंक यू। आज का और एक मॉडल दिखाता हूँ आपको।
इस गाड़ी का रियर मडगार्ड दिखाता हूँ आपको, कंप्लीटली कवर्ड। This car is from USA. Left hand drive. ये गाड़ी शायद हंटिंग पर्पस के लिए जब जंगल में यूज़ होती थी। एज यू कैन सी देयर इज अ गन। Willys favorite, finally one of my favorite, Ford Mustang. There is also left hand drive. अपने टाइम की रेस में ये गाड़ी काफ़ी यूज़ होती थी। मस्टैंग का लोगो दिखा दो आपको। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हमारे साथ। प्रमुख सिंह जी हैं, मेन जो इसके ओनर है। हाँ जी, तो इस गाड़ी के बारे में ये 1929 का है। 1929 ओके, और ब्रिटिश ओरिजिन ओके, और पैराट्रूपर के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा उस समय हेलीकॉप्टर नहीं होते थे। अच्छा, प्लेन से पैराट्रूपर ड्रॉ करेगा, हाँ, ड्रॉप होगा, पैराशूट खोल देगा, इसको अनफोल्ड करेगा। अच्छा, और नीचे यही चलेगी फिर? यहाँ से धक्का लगा के स्टार्ट करके 2-3 किलोमीटर जहाँ जाना होगा फेंक देगा, जहाँ शूट करना होगा करके टारगेट अकम्प्लिश्ड। ओह, और ये आज भी आपने मेंटेन करके रखी है, रनिंग कंडीशन में है सर? और ये पेट्रोल से चलती है? जी हाँ, पेट्रोल से। 125 सीसी 25 सीसी 125 सीसी 125 सीसी। पीछे वाला निकाल लेंगे, निकाल के भाग जाएंगे। एक्सेलेटर वो क्लच है। अच्छा, ये क्लच है, एक्सेलेटर राइट हैंड में, एक्सेलेटर राइट में, बस चढ़िए बस। छेड़े ना, ओके। विलियर्स जूनियर 125 सीसी का इंजन विद द स्मॉलेस्ट ब्रेक पीछे के लिए, एक्सेलरेटर और ये क्लच, और ये सामने पेट्रोल टैंक। हाँ, तो पैरेलल है पेट्रोल टैंक, और ये आपका लैम्ब्रेटा 40 इंजन दिखाता हूँ मैं आपको इसका। 40 सीसी की बाइक है ये, छोटी सी इंजन, उससे भी छोटा हेडलाइट, क्यूब नंबर प्लेट,
यामाहा 350। No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. Let's get scratching. शायद मैं कभी पार्टिसिपेट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास एक 1984 की RX 100 मॉडल घर पे पड़ी हुई है, बट बहुत ही बुरे कंडीशन में। मेरी इच्छा है मैं ज़िंदगी में कभी उसे अगर रिफर्बिश करके, कलर करके, फ्रेश करके इस तरह की किसी रैली में खड़ा कर पाऊँ, मगर RX 100 को विंटेज रैली में आने में भी काफ़ी टाइम। आज के लिए इतना ही। नाउ वी आर हेडिंग बैक। श्वेता, कैसा लगा फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव कम?